Guys, naami karon diri sa Barangay Dilawa. Maghatod mi og lechon guys, kay na-delayed ang lechon. So agi sa kadangag diri mi napadong guys. Mutabok pa mi og hanging bridge guys. Singgit, imong lechon abot na. Ingna ba? Pang dili ni maputol pang. Kadlok. Singgit na yun, Je. Oh, so guys, nami diri guys. Oh, look. Mao ni resulta sa among kadanga guys. Nami lechon 5 AM. Na delayed kay abig 5 PM guys. So inana mi ka danga guys. Naot dili mo mutagam og order na mo guys. Amo ra man pong ihatod pero murag diri na yun sa kalasangan ni guys. Guys oh, lantaw lami kay ang hangin mga guys. Kung bana guys oh, nagbaktas-baktas na. So mao na guys. So thank you for watching guys. Sumi kayang tubig mga guys oh. Wala ka mga guys. So bye bye na mga guys. Thank you.